नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. चारूय राज्यां आनी पुड्डुचेरी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या मतमेजणीत सुरवातीक जे दिसून आयिल्लें तेच तरेन दिसभरात मतमेजणी मुखार चलतना कायम आसात. ताज्या मतमेजणी प्रमाण अस्तंत बंगालांत भाजपा 61 मतदारसंघांतल्यान 48 सुवाती जिखल्या तर तृणमूल काँग्रेस 13 सुवाती जिखला. आसामात आतां मेरेन वट्ट 126 विधानसभा जाग्यां मदल्या 86 जाग्यांचे निकाल जाहीर जाल्यात. तातूंतली भाजपाक 62 सुवाती मेळ्ळ्यात. केरळांत सगळ्या 140 जाग्यांचे निकाल मेळ्ळ्यात. काँग्रेसीच्या फुडारपणा खाला युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंट UDF सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटीक फ्रंट LDFाक हारोवपाच्या वाटेर आसा. काँग्रेसीक 55 जागे मेळ्ळे आनी आनीक 8 जाग्यार फुडें आसा. अभिनेतो राजकारणी C. जोझफ विजय तमिळगा वेत्री कळागम TVK तमिळनाडू विधानसभा वेंचणुकेंत एकूच व्हडलो पक्ष म्हूण उदेते वटेन इतिहास निर्माण करपाक तयार आसा. TVK 75 जाग्यांचेर फुडें आसा आनी राज्यांतल्या वट्ट 234 मतदारसंघांतल्यान 33 मतदारसंघ जिखला. बंगालांतल्या निकाला बद्दल उलयतना भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदी हांणी म्हणलें की पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी. 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं. असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें, आज लगातार तीसरी बार सरकार है. ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आज प्रयागराजांत नॉर्थ टेक सिम्पोजियमाचें उक्तावण केलें. संरक्षण मंत्रालयान म्हायती दिली की कार्यान्वयात येवपी आव्हानांचेर मात करपाक, अत्याधुनीक स्वदेशी तंत्रज्ञान प्रदर्शीत करपाक आनी एकठांय करपाक हें सिम्पोजियम एक प्रभावी माची म्हूण काम करतलें. ह्या प्रदर्शनात देशभरातले MSME, खाजगी संरक्षण तंत्रज्ञान कंपनी, स्टार्टअप्स आनी सैनिकी सेवेंतल्या नवोन्मेशकां सयत वेगवेगळे सहभागी आसतले. 280 परस अदीक कंपनी तांचे नवोपक्रम आनी तंत्रज्ञान प्रदर्शीत करपाक स्टॉल्स उबारतले. हो 3 दिसांचो कार्यक्रम भारतीय लश्कराची नॉर्दर्न कमांड आनी सेंट्रल कमांड तशेंच सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरराच्या जोड पालवान आयोजीत केला. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालय सगळीं राज्यां, केंद्रशासीत प्रदेश आनी वेगवेगळ्या संस्थांच्या सहकार्यान देशांतल्या भलायकी सेवा केंद्रांतल्या उज्याच्या धोक्यांचे प्रतिबंध आनी निवारण करपाच्या म्हत्वा विशीं जागरूकता निर्माण करपाक आज पासून देशव्यापी अग्नी सुरक्षा सप्तक मनयतात. केंद्रीय भलायकी सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव हांणी आज नवी दिल्लींत अग्नी सुरक्षा सप्तकाचें उक्तावण केलें आनी भलायकी सुविधेंतल्या अग्नी सुरक्षेचो सोपूत घेतलो. अग्नी सुरक्षा सप्तक ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखे मेरेन मनयतले. ह्या वेळार मंत्रालयान भलायकी सेवा सुविधां मदीं उजो आनी जिवीत सुरक्षेवेली राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वांय अधिकृतपणान जारी केलीं. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज, न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीत तात्पुरत्या कराराचेर एम्प्लॉयमेंट खातीर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. ताची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसचें तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. अर्ज करपाक निमाणी तारीख 17 मे 2026 आसा. गॅबरोन हांगा जाल्ल्या 2026च्या जागतीक एथलेटिक्स रिले स्पर्धेंत भारताची कामगिरी निराशाजनक थारली, कारण 5 पंगडाक 2027च्या जागतीक चॅम्पियनशीप खातीर पात्रता मेळूंक शकली ना. हातूंत एकूच सकारात्मक बाब म्हणजे मिश्र 4 मीटर ते 100 मीटर रिले पंगडान 41.35 सेकंदाचो नवो राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापीत केलो. तरी हो पंगड 6व्या सुवातेर उरलो. हेर स्पर्धांत मिश्र 4 मीटर ते 400 मीटर पंगड 5व्या स्थानार तर दादल्यांच्या 4 मीटर ते 400 मीटर पंगड दुखापतीक लागून शर्यत पुराय करूंक शकलो ना. बायलांच्या 4 मीटर ते 100 मीटर पंगड निमाण्या सुवातेर उरलो आनी बॅटन सकयत पडिल्ल्यान दादल्यांच्या 4 मीटर ते 100 मीटर पंगडाक अपात्र थारायलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडांत गडगड आनी पावसाचो अदमास उक्तायला. जम्मू काश्मीर, लडाख, झारखंड, मध्य प्रदेश आनी ओडिशाच्या कांय वाठारांनी अशीच हवामानाची परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.